Arheološki muzej u Zagrebu je počeo se baviti novim tehnologijama pod navodnike, sad više to nisu ni nove tehnologije, naravno. Naš prvi projekt je bio 2010. Skenirali smo izabrane predmete iz fundusa pomoću tehnologija koje bi dobili nekakav 3D prikaz. Mi smo tada koristili i skupe laserske snimače, to smo radili u suradnji s Geodetskim fakultetom. Tada baš niko nije imao takve mogućnosti za snimanje. Onda naravno i fotogrametrije i sad mislim lako se snimi već sa iPhoneom, ali tada to nije bilo tako. To je bilo jedan jako dugotrajan proces. Da bi mi dobili taj jedan dobar model u to vrijeme, sama obrada svakog modela je trajala preko 7 mjeseci. Tako da smo onda izabrali baš predmete koji su nam A kategorija predmeta u muzeju i njih smo snimili. To je bila Solinjanka, Vučedolska golubica, Branimirov natpis. A drugi korak u korištenju novih tehnologija za Arheološki muzej u Zagrebu je bilo naše sudjelovanje u 2 Interreg projekta. Projekta koji su se baš bavili vizualizacijom. Prvi je krenuo Iron Age Denju, idući projekt se zvao Virtualni arheološki krajolici Podunavlja. Pod prvim projektom nam je nekakva sfera bilo popularizacija pojedinih arheoloških lokaliteta. Naš muzej je bio zadužen za lokalitet Kaptol, građa koja se prva istraživanja čuvaju kod nas. I zapravo smo krenuli s ovim što je Ana počela, da smo mi nastavili 3D skenirati sa fundus, dakle posude tada koje se nalaze u našem muzeju. Drugi projekt je išao za tim da se rade uistinu neki virtualni sadržaji, najviše baš bilo kao VR, odnosno naočale. Mi smo odabrali da ćemo prezentirati 3 lokaliteta iz 3 različita razdoblja, dakle Vindiju za paleolitik, lokalitet Viškovce za brončano doba i Kaptol za željezno doba. I ono što se meni čini da smo dobro napravili, imali smo tada radionice s publikom i u tim radionicama smo mi kao arheolozi njima točno pokazali šta su arheolozi pronašli, s kojim podacima baratamo od predmeta, od samih istraživanja na lokalitetu i sa publikom koje smo pozvali putem Facebooka, koji su došli tjedan dana, smo nekako brainstormali, oni su rekli da za ovaj lokalitet bi rado vidjeli VR, da im ovdje paše ovo, da im ovdje paše možda touchscreen. Tako da zapravo dobro je uključiti u publiku i u takve stvari, ali smo ostali na znanstveno utemeljenim podacima. Dakle, nećemo prikazati da po Viškovcima šeću ljudi kad mi još nismo iskopali ljude na tom lokalitetu, pa je teško naravno prikazati. Sve smo stavili u sklopu trenutno našeg postava, ali opet stvari zastaruju, stvari se kvare, jeftinije nam je dio snimanja možda od onog što je bio 2010. godine, ali opet stalno moramo biti u korak opet s vremenom. Pa ne, baš sam htjela reći da mi smo nekako, kako dugo već Žaklina i ja se bavimo tim tehnologijama. I opet nekako dođemo na kraj da ljudi kad dođu u muzej ne vole vaditi mobitele, ne vole QR kodove, vole se uključiti u taj muzejski prostor preko predmeta, manje preko tih novih tehnologija. To je samo jedan od raznih, recimo, muzeoloških pomagala. Ne može biti dominantan, i barem ne u našem muzeju, kao što imamo i vodiče, kao što imamo i knjige, tako imamo i digitalne prikaze. Holonet je platforma za izradu virtualnih muzeja i turističkih destinacija. Turistička zajednica u Puli nas je kontaktirala kako su htjeli početi graditi zapravo svoj metaverse i taj projekt od Pule je podijeljen na 2 dijela. U jednoj fazi smo išli napraviti kopiju kako Pulski trg izgleda u sadašnjosti, gdje ljudi mogu prošetati njim i dobiti turističke informacije o njemu, ali smo također išli napraviti jednu zabavnu igru koja se odvija prije nekoliko tisućljeća za vrijeme Rimskog carstva i napravili smo rekreaciju Pule, to je Pulskog foruma, u tom trenu. Ljudi mogu doma, znači ne moraju nikakav uređaj doma, mogu preko web preglednika, preko mobitela, preko desktopa otići tamo, prošetati, dobiti informacije, a ljudi koji su fizički na lokaciji stave naočale, oni vide prostor i vide te dodatni sadržaj i mogu međusobno komunicirati. Praktički smo išli napraviti da osoba iz Amerike može prošetati tim trgom sa prijateljem koji je došao u Pulu, koji je na lokaciji
i to smo spojili u jedinstvenu priču. Tako će otprilike i budućnost takvih iskustava i tako spajanje digitalnog i fizičkog izgledati. Prije svega moramo poštovati dvije strane. Jedna je korisnik, odnosno posjetitelj, koji mora biti angažiran i mora nešto naučiti, naravno, iz svega toga. A s druge strane imamo i stručnjake, da li bilo kustosi ili interpretatori, koji moraju na jedan određeni način ispričati tu priču, opet da je faktualno točna. Više nam je bilo zanimljivo, izazovno stvoriti nekakav sadržaj. Smo išli napraviti jedan tip igre da mora se rješavati zagonetke u prošlosti, kako bi se i kroz to educirali o tom periodu. I to je zapravo bio nekako najizazovniji dio. Kako naći zanimljiv sadržaj koji ćemo pretočiti u zagonetke i to povezati u jednu cijelu priču. You must find and activate the ancient time machine hidden in the heart of the city. Each puzzle you solve will reveal a tale that has shaped Pula. Što se tiče interpretacijske slobode, nju recimo upotrebljavamo u trenutku ako ima puno ograničenih informacija o samom nekakvom lokalitetu ili kulturnoj baštini, gdje onda na neki način i postoji prostor za nekakvu slobodnu interpretaciju. Naravno, kao nekakav centar i polazište je zapravo informacije koje stvarno povijesno su točne i imamo ih zapisane. Edukacija nam je bila misao vodilja, ali na način da potencijalno klinci kada dođu u to, svi kad čuju da nešto uče, će bježati. Zato smo išli napraviti primjer da to bude jedna zabavna igra koju zapravo klinci niti ne skuže da ih učimo kroz svaki korak, da ih učimo u tom području. Pa same te moderne tehnologije su zapravo dosta bitne i ključne i našli su svoje mjesto u tim muzejima, jer kultura je ono što zapravo čini neki narod, neku naciju i izuzetno je bitno je prenositi, a današnje nove generacije, mlađe generacije su jako zahtjevne po pitanju sadržaja i u nekakvim klasičnim metodama ih je zapravo teško prenijeti. Mislim, za takve projekte je bitno da cijela zajednica sudjeluje i da cijela zajednica stvara. Mi smo tu sa jednim igrivim tehničkim dijelom, a zajednica je ta koja daje smisao toga što se na kraju napravi. Basically, the concept came about, I'm Irish, I live here a long time. As a foreigner coming in, seeing it as it is, I think I'm, even to this day, after 10 years, still astounded by the complexity of it and the sheer space of the palace. I always envisioned how the place would be, or could have potentially been, at the time. So we hired a movie company who specializes in VR from Ireland. They've been doing it for about 20 years. And then we came up with the concept to actually create a story around showing the palace in all its glory, basically, yeah. It was very inspiring to talk to a number of the art historians in the city. We chose Mr. Radoslav Bušančić. And so we flew the movie company over here to texture scan the arches in situ, the columns, the floors, the models of the palace that are here in the museums today. So texture scanned all of that. And whatever remnants of mosaics that they had and things like that around the city. And then according to the art historian, we then reconstructed parts of, let's say, the triclinium as they would have thought it would have been. And the tablinum and places like that, the mausoleum. So we wanted to give people that wow look of how it used to be, but also immerse them a little bit in the VR technology. And by doing the full 360 immersive experience, so no matter where they look in the room, obviously they have the headset on, they feel like they're actually immersed in the moment. While we were making the experience, we were very conscious of enabling the experience for everyone, so not a specific age group, demographic, whatever. So we have everyone here from 8 years old to 90 years old. We wanted them to sit, enjoy an audio-visual representation of the palace, but also to lose track of time, so they feel immersed. And during the course of the experience, we have a narrator. I was told to come and meet
good-looking stranger. And that, surely, must be you. And then, of course, we had voice actors, screenwriters, director, myself, and Tomo. We thought if we'd bring a little bit of humor into it, we want to make people smile, we want to give them a little bit of enjoyment. So it's fun, it's entertaining, it's factual. So basically the movie starts in the catacombs, and we created the slave of the emperor. And so he kind of had keys and he was able to follow the emperor around. So we built the story around that. So he will come to you, introduce himself to you, and then we go through up into the peristyle. We wanted to try and encapsulate some of the most, let's say, familiar parts of the city and the palace for people. You are very welcome to Diocletian's palace. So for us it was quite a knowledgeable and interesting experience. And it's quite bizarre because a lot of the art historians have a different outlook or a thought of what the palace was and how it was. It's such a long time ago, of course, and I guess no one can be 100% sure of how exactly it was. So we tried to do the best of our ability with the professionals that we had and with the team that we had and with everything in place that's there today, of course. And we came up with the end product, Diocletian's Dream. I think VR tourism is something that's going to be really up and coming in the next 5 to 10 years, especially with technology moving so quickly. And I think if a city does not have some sort of audiovisual representation of itself, I think they're definitely losing out.